Good evening, class 6 students. Let us continue the science chapter 5. Yesterday we read up to point hand picking. Today we will start from point threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. তাই ছবি তো দেখতে পাচ্ছি আমরা धान বা গম কাটার পর गेहूं या धान काटने के बाद उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, जड़ो करे बंडल करे रखा है। स्टॉक्स आर ड्राइड। स्टॉक्स বলা হচ্ছে যে মেন গাছটাকে, গাছের যেখানে দানাগুলো আছে, वो पार्ट जिसमें गेहूं के दाने या चावल के दाने हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो শুকাতে হয় আগে। Each stock has many grain seeds attached to it. প্রত্যেকটা স্টকে কিন্তু অনেকগুলো দানা থাকে, অনেক গ্রেন সিডস থাকে। Imagine a number of grain seeds in hundreds of bundles of stock lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stocks? কিভাবে এই স্টকস থেকে গ্রেনসগুলো আলাদা করা হয়, कैसे सेपरेट करते? One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas. तो भाई पेड़ से আম या अमरूद तो तोड़ सकते हैं, গাছ থেকে আমরা আম বা পেয়ারা পাড়তে পারি, বড় বড় থাকে বলে, কিন্তু গ্রেনসটা কিভাবে, এতগুলো গ্রেনস কিভাবে সেপারেট করা হবে এত ছোট ছোট? সো প্লাকিং দেম ফ্রম দেয়ার স্টকস would be impossible. How does one separate grain seeds from their stocks? কিভাবে গ্রেন সিড স্টকস থেকে কিভাবে আলাদা করা হয়? The process that is used to separate grain from stocks etc is called threshing. তো যে প্রসেস থেকে স্টক থেকে গ্রেনটা সেপারেট করা হচ্ছে, that is known as threshing. In this process the stalks are beaten to free the grain seeds. কি করা হয়? এগুলোকে ধমধম করে কোনো একটা শক্ত পাটা বা সানের কোনো একটা ঢালাই একটা কোনো জিনিসের উপরে, you can see in the picture, পেটানো হয়। उसको पीटते हैं, बंडल्स को पकड़ पकड़ के पीटा जाता है। এটাতে কি হয়, ওগুলো ঝরে ঝরে বেরিয়ে যায়, जो दाने हैं वो निकल के आ जाते हैं। Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. Nowadays we have harvester and thresher combined, যেটা বলা হয় একসঙ্গে পুরো কাটাও হয়ে যায়, ধান ঝড়াও হয়ে যায়। পুরানে জামানে में ऐसे किया जाता था, এইভাবে করা হতো, এবং বুলক্স থেকেও কিন্তু করা হতো, মানে बिछा देते थे, तार ऊपर किंतु ओदेके हटातो, उनको चलाते थे, तो पैर से दब दब के जो गेहूं है वो निकल जाते थे, गेहूं या चावल। नेक्स्ट प्रोसेस विनोइंग। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। बोलছে ड्राई सैंड बालू और पाउडर सॉडस्ट माने काट गुड़ो, लकड़ी का जो पाउडर होता है, दोनों को मिक्स करने के बोल रहे हैं, और पाउडर ड्राई लीव्स, सूखा पत्तों का पाउडर। Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? तो दोनों आप अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, because sawdust or powder leaf and sand both will look similar. Are the sizes of particles of the two components similar? दोनों particles का size क्या similar है, एक जैसा है? एक जैसा ही होगा, वो छोटा छोटा पार्ट होगा ज़्यादातर, বেশিরভাগই ছোট পার্টিকেল হবে দুটোই। Would it be possible to separate the components by hand picking? হবে hand picking থেকে? No, it is not possible. Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. মানে একটা ऊंचू জায়গায় দাঁড়াতে বলছে, थोड़ा ऊंचा जगह पे खड़ा होना है। Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. একটু উপর করে, you can see this picture, এই যে this lady is doing. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. একটু বেঁকাতে হবে, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जिससे धीरे धीरे मिक्सचर नीचे आए, आस्ते आस्ते मिक्सचरটা আসবে। What happens কি হবে? Do both the components sand and sawdust fall at the same place? একই জায়গায় পড়বে কি? No. Right? এখানে কি হয়? Now this method of separating components of a mixture is called winnowing. এই মেথডটা, এই মেথডে কি আছে? Heavier particles are separated from lighter particles, but lighter particles can be separated from heavier particles. দুটোই।
Now winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. ফ্যান চালিয়েও হয়, বড় বড় ফ্যান চালিয়ে। কেন হালকা যেটা সডাস্টটা সেটা হালকা হওয়ার জন্য উড়ে গিয়ে যেদিকে উইন্ডটা হাওয়াটা দেবে সেদিকে উড়ে গিয়ে উল্টো দিকে উড়ে গিয়ে এক জায়গায় জমা হবে, আর বাকি স্যান্ডটা এক জায়গায় পড়বে। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. হালকা husk particles, heavy যে গ্রেনগুলো, because grains are heavy, এই মেথডটি ইউজ করা হয়। তাহলে গ্রেনটা এক জায়গায় পড়বে, হাসটা অন্য জায়গায় পড়বে। The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. এই যে হাস্কটা আলাদা করা হয় সেটা ফডার মানে চারা, গরু মোষের চারা হিসাবে খাওয়ানো হয়, বা অ্যাজ আ ফিউল অলসো, যেটা গ্রামে দেখবে কুড়ো বলা হয়, চালের কুড়ো, এখন তো বলতে গেলে নাই, আগে ধান কলে চাল পেশানো হতো, সেখান থেকে চাল আর এবং কুড়ো, মাকে জিজ্ঞেস করলেই পাবে, কুড়োটা পাওয়া হতো, जो धान का जो ऊपर का जो ब्राउन ब्राउन जो छिलका उसका पाउडर, तो उसको जलाया जाता था। नेक्स्ट, sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour, है ना, आटे से कुछ बनाएंगे। We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो उसमें जो impurities हैं, कुछ कभी कीड़े हो गए या जो थोड़ा भूसा रहता है, गेहूं का भूसा, उसको हटाना है, छुड़ाते होगे। Now what do? We use a sieve, छन्नी। Can you see the picture? ऐसे छान लेते हैं हम लोग। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. बॉड इम्प्योरिटीज ऊपर थेके जाए, कीड़ा पत्थर वत्थर कुछ अगर हुआ वैसा कुछ ऊपर रह जाएगा, बाकी फाइन चीज नीचे आ जाएगा। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। द sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो wheat একটা কি করা হয়, जब गेहूं থ্রেশিং के बाद निकाल लिया जाता है, গোমটা যখন বার করে নেওয়া হয়, ওই গোমটা কিন্তু একটা স্লাইডিং মানে ফিসল পট্টি जैसा, যেরকম স্লাইড হয় স্কুলে, তার মধ্যে ফুটো থাকে, ছোট ছোট ফুটো থাকে, ওখান থেকে কিন্তু যখন ওটাকে চেলে নেওয়া হয় যাতে পাথর বা অন্য ইম্পিউরিটিসগুলো বেরিয়ে যায়, গোমটা থেকে যায়। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites, তাই না? এই যে কনস্ট্রাকশন সাইট, বালু छानते इससे, তাই না? যখন प्लास्टर करा है, जब प्लास्टर करते तो मोटा मोटा उसमें कंकड़ वगैरह रहता है बालू में, तो उसको अलग कर लेते हैं इसको सीव करके। Activity 4, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? No. Chalk powder or flour দুটো সেপারেট করা যাবে না। बिगर पार्टिकल्स হবে সেপারেট, কিন্তু जो chalk का पाउडर वो भी फ्लावर के साथ ही छन जाएगा। So this process cannot be used for this, এর জন্য আলাদা প্রসেস আছে, and this we will see tomorrow, next week, sorry, sedimentation decantation এটা আমরা next week দেখব। Thank you very much.